Hello guys, el día de hoy el video es para los dos, la misma tarea va a ser para los dos grupos, los que tienen los libros de cuarto y quinto. Aquí les voy a dejar la hojita, también la voy a subir ahí a el grupo para que la puedan tener, si es que la quieren leer de ahí. Pero es esta, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a estar tratando de leer un poquito más? Entonces es esta lectura la que vamos a estar practicando. Recuerden, la van a practicar y me la van a mandar en un audio para yo escucharlos. El día de hoy lo estuvimos practicando por ahí, por eso no es tanto como que les deje un video de la clase, porque estuvimos leyendo un poquito. Entonces va a ser así. Leslie's Day, el día de Leslie. Leslie is an SO teacher at Hackney College in London. On weekdays, she always gets up at about 7 o'clock. She has a shower and then she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed, and then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8:30 and she starts work at 9 o'clock. At about 1:30, she usually has lunch. She has a sandwich and some fruit in her office. She finishes work at 5 o'clock and picks up her daughter from her after-school club. She usually has dinner about 7 o'clock and then she has a cup of coffee. In the evening, she watches television or sometimes she listens to the radio. She likes listening to music. She usually goes to bed at about 11:30. Then she reads her book for about half an hour. She goes to sleep at midnight. Ok, por lo que está ahí abajo no se preocupen, lo que quiero es que me lean esto y eso es lo que quedó de tarea, así que hay que completarlo para enviármelo por audio, ok. Nos vemos entonces el día de mañana. See you later guys, bye bye.